Bola na. Tinira ang tao. Sa teamwork. Good. Three-point shot. Bola na. Casimiro. Binababa rin ang Panalo niyo yan. Pinasa sa Pamaking ko po yun, hindi po ako Pinasa nagsabi. sa corner. Binalik. Tinira. Rebound ang tao. Go! Binalik ang tao. Go kay Michael! Ibigol. Pinasa sa side. Oh, ang galing oh! Pinasa kay Nilita. Pinasa kay Oh, shoot mo yan! No good. Bola na Casimiro. Number 24, nababa. Bumalik sa kita, inikot sa number 28. Number 28, tumikot. Merida. Oh! 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 Go, Pitang! Galing! Number 24. Panalo ata to ah! Panalo din! Labas sa number 6. Go, Pitang! Pumasok. Oh! Pinasa kay Merida. 0 second po ang score natin sa kaibigan. Meron sa atin. Pinasa kay Merida. Number 12, pinababa mo. Number 12. Nagsasan baba dito. Pasok number 24. Pasok, pinasa sa corner. Mini-verse. Last break. Ako ni Merida. Corner. Number 16. Nakashoot ako eh. First personal foul, free foul. Kaya. Akin na. Home shot. Kaya. Ikot mo na. Ikot ko nga. Kaya. Subi. Kaya. Traveling. Traveling. Bola naman. Slashers. Pasok ang foul. 16? Foul, pinasa sa 16 gitna. to. Jump shot. Ba't 16? No good. Nakuha ang pass break. Ang intercept niya ang tao. Nakita, Ben! Ang tao ang dribble. Pumasok. Pinasa. Ay! Sayang dyan. Turn to. Oh! Pakita mo yung lakas niya. 80 to shoot. Paula. Slash. Paula. No good. Pakita, Paula. Put back. Pakita, Paula. Manuel. 12 po yung nandito. Number 28. Ha? 12 po yung dito. Ano 12 guys? Sandali mamaya na. Merida. Mamaya na. Pumasok sa test. Pumasok. Pinasa. Ito po na no. Tao. Oh! No good. Pass. Rebound. Pinas break. Na-intercept niya ang tao. Wala! Pass to ang tao. Sinurvey. Pinasa kay Merida. Merida tumira ng press. Dapat bantayan yan! 15-4 po ang score natin mga kaibigan. Wala yan! 80 to shoot. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Ay, ba? Ay, naiwan! Naiwan! Good shot. Number 44. Ay, naiwan yan! Ang tao. Go, Pitang! Tira mo! Sabi! Tatayo ka dito! Sasaplitan kita! Sabi! What's yan? Yan. Tumira ng press. Na-rebound ni Michael. Michael. Go, 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 go! Pinasa sa Casimiro. Casimiro. Pinasa. Drive. Ay, wala yan! Wala yan! Sakit sa tenga. Alam mo natin. Ang tao. Pinababa ang bola. Come on, team. Bawi. Andiyan si Rob. Andiyan si Rob. Oh, si Rob. Kabaliktad. Oh. Sit pa! Ayaw, Kel. Ayaw. Okay lang yan. Okay lang yan. Bawi. Hey, bawi! 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 Bawi, Kel! Bawi, Kel! Bawi!
Wala, out of bounds. Sila ko yung Michael. Yan yung... Kalaban. Ay, galaw-galaw. Ate, magpahami siya. Depenso. Come on. Bawi. Come on. Nice. Binababa ang bola. Pinasa sa kate. Pinasa kay Akaw. Nice, Jem. Nice, Jem. Pinasa kay Nabasay. Pitaw! Laki ako. Pitaw! Sinulay. Inolo. Itangel ng Tibaw. Mandatory substitution. Mandatory substitution po tayo. Walang ibang papalit. Pass ni Rida. Pass ni Pascasio. Pascasio. No good. Iba na kasi kayo. Number 44. Bantay! Pinasa. Number 24. Easy play. Come on, bawi, pump! Bawi! 17 ang score po natin mga kaibigan. Gamitin sila malaki! Pascasio. Tumira. Nice one, Rob! Number 24. Pass to number 12. Go, 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 go! Nice one! Easy play. Casimiro. Number 24. Binababa ang bola. Tumira. No good. Iba Michael. Michael. Pinasa kay Angkaw. Angkaw. Pinasa kay Nurita. Nurita. Pinaretso. Nice! Nice love pass by Nurita. Casimiro. Pinasa ng Lupot. Tumira. No good. Rebound ng Angkaw. Angkaw. Ito ang bola. Pinasa kay Pascasio. Pascasio. Pinasa kay Nice. Pass ulit kay Nurita. Easy to do. Nice. Number 20, binababa ang bola. Pitbang Merda, Tiparo. Nice, 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 nice! Intercept, bola ni Michael. Kuha ni Michael. Angkaw, pinasa kay Angkaw. Angkaw, binababa ang bola. Umuha pa sa tres. Pascasio, Pascasio. Ayan! Pinagul, binababa ang Casimiro. Casimiro, binababa ang bola. Binababa. Diretso, Lolo. Rebound na yung Pascasio. Pass ni Rila. Nirila. Nirila Angkaw, tumira na tres. Nice, Jem! Angkaw! Number 6, 1-6. First personal foul, first team foul. First free throw po. Bonus shot pa na. And it's good. 17-28 in favor po sa Slashers. Angkaw. Pinasa kay Angkaw. Nilagpas ulit. Nice! Nilagpas. Umupo sa ere. Pinasa kay Angkaw. Walang bantay, oh. Nawala ng bantay, oh. Angkaw. Binababa ang bola. Lapas pala yun. Pinasa kay Angkaw. Tira, Kel. Again. Pinasa ulit kay Angkaw. Angkaw, tumira na press. Wala. Medyo, ano, Paso na rin po. medyo lang. Easy shot. Easy to. 21-34 ang score natin mga kaibigan.
Pass to Pascasio. Pascasio. Pinasa rin ito. Entry pass. Shot na naman! Umupo sa ere. Merida. Number 24. Number 24. Pinasa strike. Nagdala entry pass. Pinasa. Easy goal. 20. Tawag na naman. Pumasok. Mula na naman! No good. Nice interception. 24 on the play. And it's easy. Bawi. Pascasio. Pinababa ang bola. Pascasio. Pinasa kay Ikaw. Tumira. Pasok! No good. Bola. Ng Slashers. 24 seconds shot na. Ilap na naman! Nerida! Nerida po, mga kaibigan. Shoot! Sino? Kasi na nito. Ano po ito na? Si Lloyd. Kami pwede ba? Pinarano? Good shot. Easy. Time out! 50 seconds po ang natitira sa ating first quarter. Pinasa kay Nerida sa corner. Pinasa sa gitna. Angkaw. Walang foul. Mira. Nice catch! Angkaw. Ah! Pinasa kay Nerida. Anong ginagawa? Bola ng Slashers. Pinapasa sa labas. Ano ba ito? Pascasio. Oh, my Pinababa ang bola. Pasel na lang po marinig natin mga kaibigan. 21 seconds to shoot. Nilabas. Pass na po ng Miss! 44. Easy to. Ay. Galaw. Nerida. Pinababa ang Bawi, team. Bawi. Nerida. Bawi! Pinasa kay Pascasio. Pascasio. Tira! Not counting po. Naubos na po. Bayan, sayang! Sila mo 24. 24. Ito last. Number 21. Wala ko. No good. Nice one, Pitong! Pinasa kay Yang Pascasio. iyo, Maiden! Tumabas! Ang galing! Swat! Ano? Lodi mo, oh my God! And Nerida. Sasain po yan sa Oh ere. my God! Kalma! Bow shot. Ah! Nice, Lloyd! Tawa ka! Pinababa ang bola. Pinasa kay Court. Pinasa si Court. Hindi kayang gawin! 29-31 po ang Diego. Slashers. Pascasio. Hindi pass. Easy go. Angkaw. Last na ko. No good. Bola na. Slashers. Papa mo! 24 seconds shot na po. Papa mo! Pinasa kay Pascasio. Pascasio. Ay! Babay ko, pe! Bye-bye! Bye-bye! Pinasa kay Angkaw. Dinalit kay Pascasio. Ano pero yan? Nerida! El Nerida. Easy to. Slicing. Bawi, team. Come on. Pascasio. Away! Pascasio. Pascasio. Traveling. Ano nag-travel? Grabe naman. Bola na. Casimiro. Number 24. Pinababa ang bola. Hey, you. Pass. Sa counter. Pinasa sa gitna. Number 21. Nice, Lloyd! No good. Benong ka, be? Number 14. Ah. Second
Personal foul for second team foul po ng Casimiro. 2 shots. Buka mo. Pumasok po ang muna natin. Sira na. Ay, kayo mo. Casimiro, number 24, pinagawa mo. Number 24. Hi! Traveling. Traveling. Di ba nga tinatalibog? Ha? Pascasio. Tapos pa yung pagitan. Oh my God. Asyo! Ay! Nasa. Miss Q, Miss Q, Miss Q, Miss Q, Miss Q. Bola ng Casimiro. Number 24. Pinagawa mo. Pinasa sa number 24. Okay lang yan. Bawi, 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 bawi. Binalik. Tumira. Easy two. Pascasio. Pascasio. Binalik. Ah! Hinahanap mo ng kasama. Pumasok. 10 beats, Bishi. Pascual na Casimiro. Number 44. Pinasa sa number 12. Easy two. Michael, binawala ang bola. Come on, bawi, pump. Hinahanap. Pinasa kay Pascasio. Bawi, bawi, team. Pascasio. Michael. Okay. Pasok. Ay! Nakuha. Taka. Pinas break. Number 44. Good. Yes. Hoy, galaw-galaw. Galaw-galaw naman dyan and everything. Flashers. Anim na lang po ang kalabangan. Ha? Pascasio. Pinasa kay Michael. Nice, 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 nice. Pass break. Nice one, Pitong. Babagad. Del! Wala ka naman! Shoot, sayang. Pinasa kay number 12. Go, Pitong, bawi. Hindi yung bola, oh! Go, go! Pascasio! Go! Michael to shoot. Shoot! Rebound number 21. Wala yan! Wala yan! Matutulas yan! Wala yan! Easy two. Oh, ang sakit ng tenga ko sa mga bata. Anim na lang po ang kalabangan ng Slashers. Come on, come on. Bawi. Pascasio! Go, Lloyd. Wala yan! 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 Hey, galaw-galaw. Bawi. Slashers. Pascasio, binababa Go, ang bola. Pascasio! Come on, come on, come on, come on, team. Come on, team. Kaya mo yan! Oy, nangiya ka! Pantuga! Pascasio, tinira. Ayaw. Oh my God. Natawa ako. Mandatory substitution po tayo, mga kaibigan. Dalawa na lang po ang laman ng Slashers. Sayang. Wait, okay lang yan. Bawi. Go, Pascasio! 3 points! Go, 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 go. Kaya mo yan! Shoot ka! Shoot! Pascasio, Shoot! tumira. Shoot! Wow! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Pinasa, number 12. Number 12, tumira. Slashers. Bola na. Casimiro. Natuga naman kapit. Pinasa sa number 12. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Pinasa sa corner. Wala yan!
Pinasok siya. Pumasok. Pila. Pinasok siya. Easy good. Out. Pinasok siya. Pasok mo! Pasok! Merida. Naliwa. 12 to shoot. Yes! Baka madaganan niyo yung cellphone. Easy to number 44. Go, Kuya Michael! Go! Merida. Go, go, go! Yan! Ginagawa ko ngayon, ma! Pinasakaya ka? Go! Pitong, itira mo na. Babas na siya! Easy to. Ang galing! Pinaka bola. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Bola na. Go! 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 Shoot! Go, go. Ah, wala yan! Natuka! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Shot. Uy. Team drive. Go, go. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Baba, baba, baba. Depensa! Depensa, 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 depensa. Ano? Pass to Pascasio. Go, Pascasio! Go! Merida. Merida. Casimiro. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Eh, ganun. Wala yan! 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 Pinasok sa kanya. Wala yan! Go, Lloyd. Go, Rob. Go, Michael. Go, Pitong. Go, Lance. Pitong daw! Pascasio. Go, Kuya Michael! Miracle! Pass to Merida. Back to Tira! Michael. Tira! Go, Pascasio. Pascasio! 3 points pa yan! Pascasio. Block out. Out to Shoot Merida. mo! No good. Shot! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Go! Go! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Eh! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Merida to Pascasio. Merida. Pascasio. Tumira sa tres. Shot! Sayang! Yes! Ang galing mo, Kuya Michael! Number 24. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala! Nice rep. Pawin lang. Tupalaw. Bawi, 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 Bawi! bawi. Bawi! Kaya yan, kaya yan. Second shoot. Mula sa kay Merida. Merida. To Pascasio. Traffic. O yan, tuka! Ako yun, rep. Hindi ako yun rep. Kasi masaya rito. Bola lang. Casimiro. Rep ka rito. Pass to number 12. Yung cellphone nga tsaka yung Oh! Uy, bawi, 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 bawi. Ah, nakuha! Pitong! Go, Kuya Pitong! Nasa kay Pascasio. Ang lakas! Ang lakas! Lamang na kami. Casimiro. Number 12. 19 shoot. Pass to number 44. Warm up. Inasa kay number 28. Number 28. Big man. Wala yan! Wala yan! Wala, same ball, same ball, same ball. 15 seconds. Basta ka na po. Maririnig natin mga kaibigan. Yes. Go, go! Let's go! Pascasio. Go, Pascasio! Pascasio. Tumira sa tres. Ang kaya.
Pass to Air Merida, number 18. Pinas. No good. Ah! Hindi, same ball pa din. Pass touch yung Grimon. Bola yan. Bawi, air pump. Go, 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 air pump. Go, go, go. 14 to shoot. Pinas Ay, pass Shoot! Pascasio. Pinasa kay Akaw. Pinasa kay Michael. Michael. Pinasa ulit. Air. Nice one! Akaw, na-intercept ang bola. Pass to Michael. Michael. Go, Michael. Nanap si Pascasio. Pascasio, back to Michael. Nice one! Number 24. Nice one. Come on, bawi, air pump. Wala yan! Come on, 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 come on. 21. Easy to... Pascasio, pinababa. Oh! Come on, come on, come on, come on, come on. Pass ball. Sayang sa Wala na. sana! Flasher. Foul pick one. Bagus kasya! First personal foul. First team foul. Nice one! Grabe naman naman! Foul. Natama ka! Number 24. Number 24. Wala! Yan! 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 Alis na kayo! Alis pa kayo! 14 to shoot po tayo mga kaibigan. Talagayin mo muna yung tip mo! Pinararo. Wala! Isa. Loser! Loser! Wala! Yan! Wala! Yan! Wala! Yan! Wala! Yan! Wala! Yan! Wala! Yan! Wala! Wala! Sabi! Foul po na. Ang ingay. And bounce slash. Ano? Wala pa yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Wala yan! Pumasok po. Ang ingay ng mga bata. Substitution. Pagpasensyahan nyo na po. So, number 14. Pagpasensyahan nyo yung mga bata. Pascasio. Duga niya ha? Bawas ka siya! Go! Go! Pinasa kay Michael. Tira na kayo! Pinasa kay Akaw. Pinasa kay Merida. Merida. Oh! 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 Merida. Kumare. Lang! Lang pa nga eh! Paghihirap sa free throw ang kanyang mga. Go! Kaya ni Heller Pop! Go! Go! Shoot mo yan! Second Shoot mo yan! personal foul. Shoot mo yan! Second team foul po na. Go Kuya Loy! Free throw ang una niyang. Go Kuya Loy! Go! Kaya mo yan! Pass to number 24. Pass to Ang number ingay mo. number 24. Kasi yung kanyang pass na number 12. Pinagsan natin. Kaya sila na yata. Nice. Sana, hindi na ako nakapagsigaw. Ganda nun ah. Fairness ah. Demonyo. Go! Sasha! Go! 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 Rebound ni Merida. Ay! Rebound number 21. Pinasa sa number 24. Pinas rin. Number 20. Number 12. Yeah. 60 ano daw? Merida, binababa ang bola. Bawi, air pump! Bawi! 18 second shot clock. Go, Pitang! Pinasa kay Merida. Can't you shoot? Pass to Pascal. No good. Rebound pa rin niya. Hindi na ulit. No good. Rebound number 21. Pass break. Yung number 12. Wala yan! Easy to. Ah! Paul po. Tama nga ako! Pass to Pascal. Come on, come on, come on, come on, come on. Pinasa kay Michael. Michael. Pinasa Go, kay- Pitang! Pinasa kay number 12. Is it good? Easy shot, number 12. Lima na lang po ang labang ng Slasher. Come on, air pump! Galaw-galaw! Galang! Team shoot. Pascasio. Pascasio. Tumira. Nice, 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 nice. Pass break.
number 12. Bawi! Air pump! Number 21. Bawi! Nice one! Pagod ako sa kakasigaw. Sigaw tayo! Come on, air pump. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Tira na, pitong! Dali kay Pascal. Go! Go! Tira. Pascal. Rebound na Rita. Nice one. Ayan! Lumipad. Wala! 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 Mga loser! Yun! Lakas! Tuloy Wow! dito. Oh, wow! Wow! Lulang! Yung kasi lulang! Bawi, air pump. Pinasa sa akin. Come on, come on, come on, come on, come on. Lumia. 71? 3 points! Kaya mo yan! Lumay. Lumay. Oh, sige! Kaya mo yan! Igala. Dami may bawal tayo! 14 to shoot. Pinasa kaya ang count. Out. Tumira na Shoot tres. mo! Bawi tayo! Paso na 14. Bawi tayo! Okay lang yun! Easy to. Next mo po! Bawi, air pump. Out. Pinasa kay Mark. Come on, 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 come on. Pinasa kay Kier Merida. Kier Merida. Pinasa kay Chow. Bawi Out. na lang kayo! Pinalik kay Ay, substitution. Kalaki na muna! Quick Manuel. time out na, Mike. Paso na Miguel. Miguel. Pinababa muna. Oh! Oh! Ano? Wala yan! Hindi na ako sa motor. Go, pitong! Wala! 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 Pinasa to ng 20. Number 21. Wala! Backball. Lower. Backball. Pascasio. Go! Go! Mas kasha! Yes! Number 24. Wala yan! Nice one, Lloyd! Thank you! Pinasa kay Pascasio. Mas kasha! Nice, 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 nice. Nice, Rob! Easy shot. Number 12. Oh! Ano? Wala yan! Yan si Eurostep! Slashers. Eurostep! Ito po ang labandang slashers mga kaibigan. Dating third one. Come on! Babagad! Ingat sa foul! Ingat sa foul! Ingat sa foul! Offensive foul. Learning for graduate number 21. Seryoso? Uy, Michael! Uy, Michael! Saan? Ayun lang. Go, Kuya Michael! Go! Go, Kuya Michael! Pascasio. Ayan, Vivian. Tumira na tres. No good. Oh, kaya! Uy, Number mata. 14. Number 24. Pinababa ball. Pass to number 28. Number 28. Easy to. Ayun kita. Dalang 2 seconds. Hoy, lima! Galaw, galaw! Galaw, galaw! Lima. Lima lang! Isa lang, oh! Pusoran! Lima lang! Lima lang! Oras! Pascasio. Sayang! Hey, 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 hey! Easy shot. Hoy, galaw-galaw, oh! Walang po ang lamang ng slashers mga kaibigan. Come on! Bawi! Kaya mo yan, Kuya Michael! Waiting to shoot.
Bawi! Depensa! Dumay. Nice one! Put back. Pass number 12. Pass number 21. Foul. 2 shots. Number 21. Tama kami. Hula kami. Sinasabi ko ng kaso. Oy, meron na. Go, Lloyd! Oy, Bawi, air pump! Number 17. Bawi, 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 air pump! Come on, bawi, bawi, bawi! sayang. Foul. Na-intercept. Umingiti kasi. Number 24. Binababa. Come on, come on! Nasa kanya Come number 12. on! Sisila. Bawi kasi kami, tuloy na shoot. 16 seconds. Come on, come on, come on! Come on, air pump! Come on, air pump! Tira. Yun, no? And one for number 16. Ubus oras lang niya. First personal foul. Foul ng Casimiro. Kuya Lance. Go, Kuya Lan. Kuya Lance. Sagot ko ba? Pass number 24. Lance! Lance! Na-intercept. Bola yon! Bola yon! Tumira na 3. No good. Tito or kuya, bahala na kayo. Pass to number 12. Oh! Wala yan! Number 8. Number 28. Ah! Kailangan tayo! Nasa kay number 8. Ayaw number 14. Sinas kay number 24. Kapalit ni Rita. Grabe na yun. Grabe ni Rita. Eh, sige, kuya na. Kuya tayo na kuya. Joke lang, joke lang kuya. Sige, kuya na. Kuya na. Joke lang kayo sa tito. Hinuta sa kita. Hinira. Oy, come on! Air pump! Bawi! Yes! Ring. Pagkakampiyan. Ay! Easy! Passing up 14. Hinasa kay Pascal. Come on, bawi! Come on! Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Hinasa sa number. Tumira. Oh my God! Ay. Pinababa ang bola. Nalagari. Hinasa sa number 2. Binalik. Easy 2. Eh, ha? Wala Oh, sige, wala nang mainom. Wala maingay. Teka lang. Easy to shoot. Come on, come on, Pagkabin sa 3. No good. Rebound na knockout. Nice one, Lance! Thank you! Number 24. Pinababa ang bola. Hinasa sa number 12. Corner. Number 14. Tumira. Come on! Eh, bawi lang, bawi lang. Bawi lang, bawi lang. Sinusulit. Tumira. Yes!
Number 12. Ay! Pinasa sa number 12. Quick. Pinasa sa number 14. Sa corner. Tingin ulit. Number 2. Number 2 ulit. Traveling violation! Traveling! Substitution. Sige, tigilan mo ako. Pascasio. Pinababa ang ball. Baba ka daw dito. Ay, sino ba? Bumaba ka daw, Martin. Bumaba ka daw. Huwag ka daw dun siya. 15 minutes. Iniulit. Yan! Thank you, Rob. Thank you. Nice, Rob. Thank you. Depensa! Intercept yung Merida. Tyler Casimiro. Oh God, yung paa. 98-88 in favor po sa 98, 89, 88. Please, sana manalo. number 24. Number 12. Come on, Rob. Come on, Len. Kinuha sa ako. Nice. Number 24. Wala yan. Tama ko, Go, Lens! Go, Lens! Number 12, pinasa. Foul po. Second personal foul. First team foul po na. Saring ba ang tao? Ang ginagawa po na. Sabi nang may matangkad eh. Go, Kuya Lale. Ang foul. Nalos po, tapos ni Ernest na. Ang ito, tumira. 2 points. Ernest na. Paso ng 12. Intercept. Number 12. Number 12, pinababa ang bola. Pascasio. Yun! Paso number 44. Tumira ng 2. Tama ng 24. Pinasok ni number 40. Foul yun? Kanino? Bola na kasi 10 for the shoot. Pass out there. Tumira ng 3. Good rebound. Easy to. Bawi! Bawi! Bawi, air pump! Go, go, go! Go, air pump! Go, air pump! Go, air pump! Go, 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 go! Nilay-up. Narinig na kasi pasok. Two points. Number 12, pinababa ang bola. Pinasa kaya ang tao. Come on, come on, come on. Sugar. Tumira. Nice one, Lance! Thank you! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Mayaw! Pinababa ang bola. Number 12. Pinababa siya. Yung right. Ay! Shota ka. Shota ka, Bells. Number 12. Ah? 2 shots. Okay. Wala nga! Galing ako! Wala kami! Pinababa ang bola. Pinababa. Ipan. Lakas, P! Sayang. Ayan, wala kami! Pustahan tayo! Karon! Come on. Substitution po. Ano sabi dito, Pog? Number 4. Pinabatak po. Layo ko! Come on, Bawi, air pump. Paano
love you! 17. Ay, wag na. Charot. Ano ba yan? Yari ka kay Tito Mike. Ang pakaganda. We love you nga, sabi ko, we love you eh. Ay, kala ko love. Matuwa kaya ako dyan. Kulit niya na. We love you, hindi I love you. Kung mga to eh, issue kayo. Number 17. Tira, pitong! No good. Rebound, number 21. Inasbit. Ay, sayang pitong! 1-2 pa! Pass to number 12. 2 points. Number 12. 2 at sa oras. Number 12. Go, 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 team! Go, team! Go, team! Go, team! Pascasio. 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 Pinaanan. Tira na, Kel! Sabi. Tira na dapat, Kel. Sayang. Carry lang yan, carry lang. Bawi, 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 bawi. Oy! Hindi na press. No good. Go, pitong! Number 17. Pascasio. Hindi magbabalang bola si Pascasio. Ang galing niya. Na-block. Nakuha na number 24. Hey! Mamadali. Hey, 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 hey. 2 points. Pass to number 14. Number 24. Ano ba yan? Oy! Traveling. Bola ng station. Field goal, guys. Field goal. Lima na lang po ang kalamangan, mga kaibigan. Come on. 2 minutes? Pascasio. Come on, come on, come on, come on, come on. Babagad. Pascasio. Guys, in the middle. No good. Number 20 na rito. Bola. Nam. Air pump. Flash. Go air pump. Go air pump. Go air pump. Go air pump. Pasok out. My lucky. Follow me dito. Sila sa iwayan. Ayan na! Kanina pa, Kyle. Bola. Na. Asilo. Plastic. Ano ka? Goal! Pascasio. Yes! Sumabay ka pa! Sumabay ka pa! Sumabay ka pa! Number 14. Sumabay ka pa! Number 24. Last 2 minutes. Number 12. Come on, air pump! Easy po. Come on! Bawi, bawi! Pascasio. Yes! Easy, easy. 2 points. Number 21. Pag Number naubos ang oras 21. ka na. Oh! Time na lang yan! Foul. Foul. 21. Graduate. Casio, ginababa mo pala. Come on, team! Bawi! Ay! Bola namin. Girl pop. Hindi naman sinabi. Go, go, kuya. Oh, balik ko! Ay! Balik na lang, ulit. 12. Yan, kinain mo na dun. Easy. Hindi na nakita. Kinain niya na dun. Ano? Ginababa mo pala. 17, pinasok ang ball. Ah! Go! Go! Eh! Go! Eh! Pinasa kay Michael. Tumas ka siya. Uy, nagkakaroon Pascasio ng tuloy. Foul. Who's foul red? Okay. Inbound ball tayo. Referee to shoot. Tira na, Kel! Pasok number
Bola, bola. Kasi mga number Hey. nila. Basta po. 20 shot. Boy, boy! Illegal screen. Bola na. Kasi Go! nila. Laksin yan! Matalis po. Pababa. Hey, 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 hey! Makiel, Manilao, Pascasio, Manilao, Manilao, Ball, number 45 minutes na lang! 45 minutes. 45, 44. Di ba po pala yung natin ito, Mike? Dito po sa ating Ball jump! number 10. Ay! Dinalis sa number 44. Uy, maliit ka ba? Go! Relax, Kaya! Pasa mo kay Kaya Minato! Merida. 18 to shoot. Kaya mo yan, Kuya Maloy! Pass to number 12. Number 12. Maloy. 13 to shoot. Maloy. Pass to Merida. Merida. And Merida, umpat. No good. Pass to number 4. Lumipad. Foul! Foul. Bola lang! Lusares. Number 12. Sabi kasi, 2 shots. Penalty. Wala na! Saksi! Pass, pass, pass. Wala kasi tayo! Si Bola Wala lang! na. Shot clock. Basket na na po. Foul. Last 10 seconds. Foul. Penalty. Penalty net. Baby ka na! Ay, girlfriend niya, no? Hindi ko habang. Mamadali ka kasi. Panalo! Sa boyfriend niya. Yun o, yung nakasalamin. Oo, Ikaw po yung yung nakasalamin. girlfriend nila. Yung katabi po ng babae. Yung katabi po ng babae. Yung nakasalamin. Yun o, yung nakasalamin. Maganda yan. Girl. Ano yun? Hinahanap na sila? Time out. At Spartans. Yes, Flashes. Back to the pocket. Sage. Basket na naman ninyo. Aman. Tumira na tres. Wala! No good. Nakiplay.